नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची गुड़ सहित कौन खाइले पेट गैस होई न थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी लेंबू, ऑप्शन डी घी। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड समय रही। आपण मानू जदि उत्तर आगरू जना अछि कमेंट माध्यम रे कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समय आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी लेंबू। गुड़ सहित लेंबू खाइले पेट गैस होई न थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। सोरिष तेल रे कौन फुटाई लगाइले आंठु गंठी बिंधा 3 दिन रे भल हेबो। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कला जीरा, ऑप्शन बी रसुण, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी गोलमरीच। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए कला जीरा, ऑप्शन बी रसुण। कला जीरा और रसुण सोरिष तेल रे फुटाई लगाइले आंठु गंठी बिंधा 3 दिन रे भल हेबो। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। सकाळो केउ दुईटी पत्र चोबाइबा द्वारा मनीष मरिबा जाए चषमा पिंधि न थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए भृषंग पत्र, ऑप्शन बी पुदीना पत्र, ऑप्शन सी बेल पत्र, ऑप्शन डी मदन मस्तक पत्र। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी मदन मस्तक पत्र। सकाळो 2टी मदन मस्तक पत्र चोबाइबा द्वारा मनीष मरिबा जाए चषमा पिंधि न थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कौन अधिका खाइबा द्वारा किडनी खराब हो जाए। ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कॉफीन, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी पखाल। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए कॉफीन। कॉफीन अधिक खाइबा द्वारा किडनी खराब हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन कौन खाइले मलकंठक रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी अमृतभंडा, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी हलदी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी अमृतभंडा। प्रतिदिन अमृतभंडा खाइले मलकंठक रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। जुआणी सहित कौन खाइले एसिडिटी और गैस समस्या मूलरू शेष हो जाए। ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी कला लुण, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी गोलमरीच। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरू भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार भिडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी कला लुण। जुआणी सहित कला लुण खाइले एसिडिटी और गैस समस्या मूलरू शेष हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। मांडिया खाइबा द्वारा केउ रोग सबू दूर हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी कर्कट रोग, ऑप्शन सी हृद रोग, ऑप्शन डी कैंसर रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू।
দর্শক বন্ধু সময়টি ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ବି କର୍କଟ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ହୃଦ ରୋଗ। ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ତିନୋଟି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ, ସୁଗାର ରୋଗ ଓ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କାଜୁ, ଅପସନ ବି ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ଡି ଅଦା ରସ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ। ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ, ସୁଗାର ରୋଗ ଓ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ଖାଇଲେ ପେଟର ଚର୍ବି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି କଳା ଜିରା, ଅପସନ ସି ମାଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ଡି ପାନମଧୁରୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ପାନମଧୁରୀ। ପାନମଧୁରୀ ଖାଇଲେ ପେଟର ଚର୍ବି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହୁ ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ଡାଲଚିନ, ଅପସନ ଡି ଅଦା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା। ମହୁ ସହିତ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ଅପସନ ବି ଅଷାଢ଼ ମାସ, ଅପସନ ସି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଅପସନ ଡି ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛାତିରେ କଫ ଜମିଥିଲେ କଣ ଖାଇଲେ କଫ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ନିମ୍ବପତ୍ର, ଅପସନ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ଦହି, ଅପସନ ଡି ଘିଅ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଛାତିରେ କଫ ଜମିଥିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କଫ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।